Hi, hello. Maayong hapon ka natong tanan. Again, welcome to the Millennial Online Bible Study video presentation or video preaching. So, I welcome you all for this very important time nga ato na sad igahin sa atong buhi nga Dios, no? Ang akong tema karong hapuna nag-uluhan kinig the golden lampstand taken from the book of Exodus chapter 25 verses 31 to 40. So, I'm so glad that you are all here once again to explore this important topic together. So, but before that, let us take a moment to greet our dear brothers and sisters in Christ. So, to mention, murag, ito makita no mo itong mga kaigsuunan nga naka-join sa online Bible study, and especially sa ato ang mga lecturers karong gabi una, Sister Maria Roselyn Secretarios, Brother Yustiki Umay, and Brother Junjun Tulintin. Ako usab ni greet ang ato ang pastor who is the host pastor, Pastor Sunny Valles. Maayong gabi, Pastor, o kanatong tanan. Hallelujah. So, may God bless our time together as we grow closer to Him through our study of His Word. So, before ta magsugod mga igsuon, ang akong topic is the golden lampstand. Ato sa pangayon sa Ginoo ang iyang presensya nga siya gayud magauban kanato sa pagsabot sa iyang mga pulong. Hallelujah. Now, let's take a moment to pray. Let's bow our heads. Hallelujah. Our most gracious Heavenly Father, we thank you, Lord God, for all your goodness. Imong gihatag ka namo, Lord God, tanang provision, tanang protection, Lord. And we praise you so much, Father God, and we honor you, Lord, sa imong pagkamaya sa imong kinabuhi, Ginoo. Pasaylo kami sa tanan ng mga kalapasan, Lord God. Bisan pa man, Lord, magahimo kami, Lord God, sa among online study. Hinaot, Ginoo, ikaw maghatag ka namo dugang kaalam nga langit nun. Giyahi kami, O Lord God, sa pagsabot sa mga pulong bisan sa paman sa imong balang espiritu, maghatag ka na, Lord God, og kadasig ug kahibalo. Dalaygon ka, O Dios, kining tanan, Lord, among isalig. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah. So the golden lampstand is taken from the book of Exodus chapter 25 verses 31 to 40. So before we move on, let's have first an introduction, overview, I mean. Yeah. To makita no kung unsa gyud naaani nga topic. So we have already discussed this in our previous lessons, but then this time atong ipamaagi sa video preaching. So as an overview, atong makita no diha sa Exodus chapter 25 verse 31, ang Dios no nagsugo kang Moses no nga to craft maghimo og usa ka lampara o lampstand no tungtungan nagsuga diha sa tabernacle. So kini nga lampstand no is made of pure gold and has 7 branches, each with a lamp on top. So gibutang ni siya dito inside the tabernacle. The inner sanctuary, nag-symbolize siya about God's presence and illumination. So dito sa sulod sa tabernacle, mao gini siya ang nagdala og kahayag sa sulod. Amen. So to move on, let's read on Exodus chapter 35 verses 31 to 40. So kung doon na ka may Biblia, palihog kong basa diya sa Exodus chapter 25 verses 31 to 40. So this time, I will just going to take some observations. So kung unsa ato ang makita o ma-observe ani nga chapter, ani nga mga verses. So what are the materials used to make the lampstand? Unsa may gigamit nga mga materyales aron sa paghimo ani nga lampara o ani nga lampstand, no? So the lampstand is made up of pure gold
including its base, stem, cups, and flowers. So makita na to sa hulagway no nga ang lampstand is made up of pure gold. Base, kining nasa baba, kining sa baba, base, then stem, cups, and flowers. The design of the lampstand and its branches. Unsa may design jud sa lampstand, no? And its branches. Nakita nato nga adunay usa ka sentro nga bahin nga gitawag og stem. O kanang taliwala ana mo na siyang sentro or trunk nga naghatag sa suporta sa sanga niini. So ang mga sanga niini mga igsuon adunay mga dekorasyon nga bulak, no? Kita nato nun isa ang mga sanga adunay mga bulak nga naghatag og matahom nga disenyo ug nagpakita sa kahayag ug kaanyag niini. So ang pito usab ka mga suga nahimong bahin sa mga sanga niini. So doon na siya pito ka mga suga. So mao ni siya ang nahimong bahin sa mga sanga. Now nga naghatag og kahayag sa lampstand nga nagpakita sa tibuok nga lugar. So ato ang makita no nga ang kahayag yun niya nalukop jud ang tibuok nga kwarto, tibuok lugar sa kahayag no nga gihatag sa lampstand. Now how about the number of lamps no on the lampstand? So makita nato usab dunay pito ka lampstand. There are 7 lamps on the lampstand. So consider na lang nato ni mga igsoon no. So wala man siya nakakita kung unsa gi actual nga picture sa lampstand. So tingay matingala mo nga lahi na po ni nga picture. So makita nato no nga dunay pito mga sanga o dunay unom ka mga sanga din sa taliwala. So there are 7 lamps on the lampstand. So consider its historical and cultural contents of context of Exodus chapter 25 verse 31 to 40. Unsa man gyud mga historical ani, unsa man gyud kagikan ani, unsa man gyud ang ilahang kultura niini. So what was the significance of lamps in ancient Israel? Unsa man gyud ka importante kining suga no sa kaniadtong unang panahon sa mga Israel. So ang lampstand naghatag og kahayag nga nagpakita sa mga Israelita nga si Jehova nga mao ang ilang dalan o kahayag nga kinahanglan ilang sundon. Sa konteksto usab sa sinaunang Israel, ang mga suga nagrepresentar sa presensya sa Dios, ang iyang kaluoy ug iyang paggiya. So ang mga suga naghatag og kahayag sa mga templo ug sanktuaryo na nagpahinumdom sa mga tao sa ilang relasyon sa Dios o sa pagpangita niini. So kini nagpahinumdom usab sa mga Israelita sa ilang kasaysayan nga mga saad sa Dios ug mga tagna nga gipadayag ngadto kanila. So sa liturhiya or sa ritual nga mga seremonyas, mga igsoon, ang mga suga nagpadala o naghatag og simbolikong kahulugan. Hallelujah. So ang pagpaila og mga suga no nagpahinumdom sa mga tao sa ilang pagtuo nga sila sa ilang pagkamakasasala ug ang pag-ila sa suga nga nagpadayag, naghatag og kalinaw ug kahayag ug paglaom ug pagsalig ngadto sa uban. Hallelujah. So kinahanglan nga kanang bisan pa man sa atong pagkamakasasala naagay point nga moabot sa ato ang kinabuhi nga from darkness of sin moabot yun ang kahayag sa atong kinabuhi. So ato makita unya mga igsoon kung unsa man gyoy symbolism sa kahayag no sa suga no og diha sa ato ang pagtuo ngadto sa atong buhi nga Dios. Now, next, let's consider what is the purpose of the lampstand in the tabernacle. Unsa man gyud purpose, no? Unsa man gyud tinguha sa lampstand, unsa man gyud tumong, no? Nganong naa may lampstand dito sa tabernacle. Now,
Ang tumong mao ang paghatag sa kahayag ug kaanyag sulod sa tabernakulo. So, since ang lampstand adunay 7 ka mga suga nga naghatag og kahayag niini, nagpakita sa tibuok nga lugar. Kini ang iyang tumong niini mao ang pagpalambo, no? Pagpalambo og naghatag og dakong kahayag og kaanyag, no? Na nagpakita gayud sa presensya sa Dios taliwala sa mga tao. Hallelujah. So, unsa may nagrepresent sa letter B, unsa dapat nato i-considered pod kung unsa gyud symbolism ani or imagery in the passage. So kung atong nabasa ang passage minsay ganina sa pulong, no, ato ang nadungog kung unsa gyud ang whole passage ani nga book, no, sa chapter 25 verse 31 to 40. Tan-aw na to kung unsa ang nagsimbolo sa lampstand. So what might the lampstand represent? So in this picture atong mahulagway, no, so ang lampstand naghatag siya og kahayag, no, truly nga nagpakita sa mga Israelita nga si Jehovah mao kayod ang dalan og kahayag nga kinahanglan ila sundon. So that's it. So sa simbolismo, ang lampstand nahimong nagrepresentar sa pipila ka mga butang or sa konteksto sa Biblia. Una, ang presensya sa Dios, no? Mao ni siya ang nagrepresent sa lampstand. So makita nato na mao ni siya ang presensya sa Dios. So nagdala siya og kahayag ang presensya sa sulod sa tabernakulo nga nagpakita sa presensya sa Dios taliwala sa mga Israelita. Kini nagpahinumdum kanila nga ang Dios anaa sa tunga nila, nagiya ug nagtabang kanila. So that is number 1, no? Nagrepresent ang lampstand as the presence of God. 2, unsa ikaduha? Kaduha, nagrepresent siya og kahayag ug kaanyag, no? Ang lampstand naghatag og kahayag ug kaanyag. Kini nagrepresentar sa kahayag ug kaanyag nga gikan sa Dios nga nagpahinumdom kanato sa kamatuoran, katarungan ug kalinaw nga gikan kaniya. So, number 1, presensya sa Dios. Ikaduha, ang iyang kahayag ug kaanyag. Ug ang ikatulo mao ang Espiritu Santo. So kining suga, no, kaning kahayag o kining lampstand nagrepresent ni siya sa Holy Spirit. Sa Bagong Testamento, ang 7 ka mga suga sa lampstand nahimong nagrepresentar sa 7 ka mga Espiritu Santo, Espiritu Santo. So tingog namoy mga confusions ana gamay, no, but that is only one Spirit. But diri sa Revelations do na magigipadayag diri dia sa chapter 3 verse 1, Revelation chapter 4 verse 5, Revelation chapter 5 verse 6, no? So the exact nature and meaning of the 7 spirits of God is a matter of interpretation. Now, and debate among scholars and theologians, ilan gyud ang debatehan. But some believe that they present different aspects or functions of the Holy Spirit, no? Doon na siya ilahi nga functions, ilahi nga aspect, no? Ang Holy Spirit, while others see them as symbolic lang that represents God's fullness and perfection. So, ang ikaupat, no? We have pagpaila, no? Primero nga simbolismo mao ang presensya sa Dios, ikaduha ang kahayag ug kaanyag, ikatulo ang Espiritu Santo, ug ang ikaupat ang pagpaila, no? Pagpaila, revelation. So ang lampstand nagpaila og kahayag. Amen. Nga nagpahinumdom kanato nga kita usab kinahanglan magpakita ta og kahayag sa kalibutan. Pinaagi sa atong mga binuhatan, pinaagi sa atong pulong, o
pinaagi sa ato ang pagpakita og gugma ngadto sa uban. So kini nagtugot natong tanan na magdala ta og kahayag ug paglaom ngadto usab sa uban. So not only Jesus no nga siya naghatag kanato og kahayag since iya natang gibago, kita usab nga mao reflections or sa kahayag ni Jesus, nagmanifest pud ang kahayag ni Jesus, makita po diri sa tong kinabuhi nga daghan usab nga mabless no, malamdagan sa kahayag nga mga reflections ni Jesus diri kanato. Hallelujah. So, what might be the number of lamps symbolize? No? Dunay di ba nakita nato nga unsa gitoy nag-symbolize sa number of lamps, no? Dili lang siguro nato natukion do sa giingon pa kaganina there are although there are 7 Holy Spirits, but nag-emphasize na siya mga gifts of the Holy Spirit nga mao ang kinaiya ni Kristo, and that though they have different aspects and functions, no, sa giingon pa kaganiha. Then we consider how this passage relates to Jesus Christ as the light of the world. No, ato i-consider no kaning mensahe nga kaning nga pulong unsa man iyang kalambigitan niini ngadto sa mensahe nga si Christ is the light of the world. Now, how does Jesus fulfill or embody the symbolism in this passage? Unsa daw ang nagsimboli, unsa daw kuno unsay nagfulfill, unsay naghimo nga kang Jesus nga nahimo siya nga simbolo ani nga mensahe. Hallelujah. So sa Kristo nagpakita sa iyang kaugalingon isip nga kahayag sa kalibutan. So sa atong mabasa diya sa John chapter 8 verse 12, naghatag si Jesus Christ, nahimo siyang kahayag ug kaanyag danag kaanyag sa kinabuhi sa tao. So busa siya nagpakita sa iyang kaugalingon isip nga usa ka maanyag nga kahimanan, no? O nagpakita usab siya sa presensya sa Dios nga nagrepresentar isip usa ka papel or sa role niya sa lampstand, no? Ang mga sanga niini mga igsoon kaning sa lampstand, di ba, do na siya unom ka mga sanga. So 7 ka mga sanga. Kini mga sanga mao ni siya ang nagdala og mga suga, nagrepresentar usab kini sa mga sumusunod ni Jesus, no, nga nagdala sa iyang kahayag ngadto sa kalibutan. So si Jesus gayon nagtudlo sa iyang mga sumusunod nga sila usab mao ang mga suga sa kalibutan. So in Matthew chapter 5 verses 14 nga nagpakita sa tumong nga pagdala og kahayag og kaanyag ngadto sa kalibutan. So ato makita no nga ang mga kinaiya ni Kristo nga gipuno sa kinabuhi ni Jesus, no. Ang kinaiya nga gipuno sa kinabuhi ni Jesus sama sa pagkamapailubon, gugma, pagkamatarong, galantanan nahimo na siyang mga fruits of the Holy Spirit. So that is we considered as kaning 7 ka lamps, we also consider them as mga gasa nga kahayag, no, na naipakita sa mga tao ngadto sa kalibutan, no. Diya sa Galatia chapter 5 verses 22 to 23, so nagpakita siya sa presensya sa Dios, mao ang kahayag ug kaanyag ngadto sa kalibutan. So that's why Jesus Christ mga igsoon, ang kaugalingon gyud niya nga ang simbolismo gyud niya mao nga nagpadayag gyud siya sa iyang papel sa lampstand, no. Nahimo siyang lampstand sa paghatag og kahayag ug kaanyag sa kalibutan. Hallelujah. So this is the picture of Jesus Christ, no, a symbol nga siya gayud ang naghatag og kahayag ug kaanyag ngadto sa tibuok kalibutan. Di ba ingon sa John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. He who followed me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. So kung gusto di ka mga igsuon nga ang imong kinabuhi puno sa kalinaw, puno sa gugma, why not try
why not nga kanang imuhang sulayan si Jesus Christ to follow him, no? Nga kanang bisan pa man sa tong kalisdanan, feel lang gyapon nato nga okay ang tanan kay nasayod ta nga naa si Jesus nakig-uban kanato. Amen. Thank you, Lord. Now, how does this passage foreshadow Jesus' role as the light of the world? Sa giingon pa, no? Ang lampstand naghatag og blueprint ba or foreshadowing sa papel ni Jesus as kahayag sa kalibutan ngadto sa kinabuhi sa tao og sa iyang presensya, no? Mao na nag-foreshadow tong gitawag nga lampstand sa kinabuhi sa ni Jesus Christ as his rule diri sa kalibutan nga siya nagayud ang kahayag. Kung kaniadto ang kahayag sa tabernacle in that place na ay lampstand in order to lighten up the place, no? Karon usab sa tong kinabuhi kung naagid si Kristo dili na gid ta mobati dili na gid nato mabati ang kanabitang ang worst sa tong kinabuhi kay nasayod ta nga Jesus give us a new walk in life na bag-o na atong kinabuhi. Though sometimes makasala man jud ta, but we say sorry to him mga inasabtag pasaylo na kinahanglan jud nga dili man gyud ta maging perfect, no? Dili man gyud ta maglisod, man gyud ta maging perfect sa tong kaugalingon, pero through Jesus mahimo nato na kay siya lamang ang perfecto sa tong kinabuhi. Hallelujah. Now for how do we consider also now this passage nga ma-apply ba nato na sa tong kinabuhi karon? Kani siya nga mga puntong kaning atong nadungog karon nga pulong. How does this impact into our life? Now, how can you let your light shine before others? So, saan na to nga ato ang kahayag nga nakuha na to kang Kristo no mahimong nga reflect ngadto sa uban. So, how can you let your light shine before others? So, magpakita ta og mayong binuhatan, di ba? So, maghatag tag inspirasyon ngadto sa uban, like even sa atong pamilya, no? Ato gyud na ipadayon ang pagkamaampuon, pagkamalipayon nga kasing-kasing, nga kanang dikay gyud ta sa panag-away, nga magtiayon, mga anak, naot unta nga magkahiusa. So pinaagi lang sa mga pag-ampo, gihanta sa Ginoo nga unsaon nato pagkinabuhi sa tanan nato mga decisions, no? So diya sa Matthew 5:14, si Jesus nagtudlo sa iyang mga sumusunod nga sila usab mao ang mga suga sa kalibutan, like each of the families nga ang mama ug papa nagkahiusa sa pag-ampo devotionals, ang ila usab nga mga anak ila na gyud nang ma-inherit silang ginagkanan nga mangita gyud sila sa Ginoo, dili na gina nila kalimtan. So usa na siya ka modelo mga igsoon or inspirasyon sa atong kinabuhi. Then nga magdala og kahayag ngadto sa kalibutan, yes, na magpuyo sa kamatuoran o magpakita sa maing binuhatan pinagi sa imong gugma, katarungan, pagka mapailubon og uban pa sama sa kinaiya ni Jesus Christ. So makita nato no nga sa community gani kung nagani patawag nga mga pahina or brigada eskwela or whatsoever nga kinahanglan tabang sa barangay naagid ta, diba? Kay mao na ato ang na-adapt nga mga values as a Filipino bayanihan. So naghatag kini og suporta og sa tanang mga nagkinahanglan. So that's one thing mga igsoon nga unsa nato nga let our light shine before others. So that is one of the ways no nga unsaon nato nga kanang makiglambigit pud ta sa atong isig katawo para makita gid ba nga kung unsa gid ang grasya nahimo sa Ginoo sa imong kinabuhi mo kuan jud siya magmanifest jud siya. Hallelujah. So another one, how can we work together to reflect Christ's light to others? Unsaon nato paglihok, unsaon nato pagpamuhat nga para gyud nga mag-reflect jud ang kahayag ni Kristo sa atong kinabuhi labi na sa church, no? How? So sa atong kuan ganina diha na siya makita sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23, maipakita kini pinaagi sa mga kinaiya ni Jesus nga isip sumbanan mga igsoon. Like this one,
during our ministry, di ba? Ma-share na to kung sa ato ang nakutlo sa church, kung sa atong nadungog, sa mga wali sa pastors, or sa mga Sunday schools, ato usab ka nang i-adapt, atong i-apply, no, to our neighbors nga kanang wala pa gyud kaayo nangalagad sa Ginoo, pwede na to sila bisitahan. So make our ministry be activated, no. So bisan pa man sa online study na to nga sometimes wala na gitay panahon, super busy na, pero tagan dya po na to og time ang Ginoo, no. Even after school or even after work, pwede na ta makahigayon og share sa words of God. So importante kay mga igsoon kay ang kinabuhi man God wala lang siya, dili lang siya physical nga kinabuhi, no. Kinahanglan usab nga doon na tay espirituhanon nga ang atong espirituhanon is active also, kay siya man God ang mga kanang accountable, so judgment in the coming days. Now, so enjoy kaayo mga igsoon nga doon na gid tay fellowship sa ato ang mga brothers and sisters, no. Enjoy og grabe kayo ang happiness nga ato abitang ma-feel kung naabita ato ang makashare ta sa pulong, labi na bitaw nga doon na po'y mga tao nga very willing nga maminaw diha nimo. So makita po nato nga uhaw pud sila sa mga pulong sa Ginoo. So I appreciate sa atong mga kaigsuonan, labi na sa ilang ministry nga naghago gid sila, labi na sa atong pastors, mga pastors, no, nga sometimes atong mga pastor murag nadut-an na gid sila sa tanang buluhaton sa church, no. Kinahanglan nga dili lang ang pastor mo shepherds, even ang mga kaigsunan also nga mutabang po sila og kanang lantaw kung unsay needs sa church, unsay mga ikatabang sa church, no. Kay nagkinahanglan pud ta nga kita nga nakadungog na, nagkinahanglan usab kita nga kanang mutabang, support, no, sa iglesia. Hallelujah. Good, labi na sa mga young people. Hallelujah. Thank you, Lord. So therefore, akong sa katapusang mga pulong, once again, no, ato makita nga unsa gid ang simbolismo sa lampstand ni Jesus as role as the light of the world. Makita nato nga kung kaniadto ang lampstand, no, gani ginama gayud siya na pure gold. So that symbolizes Jesus as holy, very holy, no, and that ang iya usab nga kahayag nga nagdanag sa tibuok lugar sa tabernakulo mausab si Jesus nga nagdanag sa atong kinabuhi sa tibuok kalibutan mga igsuon. Hallelujah. So gikan sa kangit-ngit kumuduo lang ta kaniya, tagan taniya og chance to make our life atong kinabuhi nga mabag-o. Hinaut unta mga igsoon nga dili ta kapuyan sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, nga hatagan usab natog panahon ang atong buhi nga Dios, bisan pa man sa tibuok simana nga naghago ta sa tong trabaho, apan bisan pa man sa tong mga kahago ato nang isubmitar sa Ginoo nga Lord, ang akong kakapoy, Lord God, ako lang yun ang i-submit di nimo. Ako mga worries, Lord, submit na ko na di kanimo, kay dili na ko ni makaya kung wala ka. So, salamat sa mga pulong atong nadungog karon. Padayon unta kita nga magmadasigon, no, padayon ta kung unsay mga call up sa church, no, dili lang sa ato ang work kundi sa church pod, kay nangita pod ang Ginoo kanang support gikan kanimo. So daghang salamat mga igsoon, and once again thank you for your time nga inyong gi-spend listening this video preaching, which is the Golden Lampstand. God bless everyone, and hinaut-unta ang Dios magapanalangin ka naton tanan kung unsa man imong trabaho karon, unsa man imong kakapoy karon, unsa may problema nimo karon, unsa man imong mga balatian karon, deliver it to the Lord, because ingon siya nga katong gikapoy, come to me and take my yoke and learn from me, no, kay diha kaniya makapahulay ta, o kinsa katong dunay mga balatian duol kaniya to give you healing. So dalaga ang Diyos, tanang dungog himaya akong ibalik ngadto kaniya. In Jesus name, amen. Amen.